जय जगन्नाथ। ओम नमः शिवाय। श्रावण मासरे रुद्राभिषेकर महात्म्य कौन, कहीं आम रुद्राभिषेक श्रावण मासरे करबा पई भल पाउछे। कुर्जान कर्वत्रं योगिन श्रावणे नियतो नर रुद्राभिषेक कुर्जे कुर्वती मास मात्रं दिने दिने स्वप्रीति विषयस्यापि कस्यचित्यागमाचरेत् पुष्पै फलैश्च धानैश्च तुलसी मंजरी दले बिल्वपत्रे लक्ष्यपूजां शंकरस्य समाचरेत् कोटिलिंगादिकर्तव्यं ब्राह्मणाश्चैव भोजयते धारणा पारणे कुर्याद् पोषणमथापि च पंचामृताभिषेकं च मम प्रीतिकरं परम। श्रावण मासरे रुद्राभिषेक अनेक महात्म्य रही। फल विषय स्कंद पुराण रे स्वयं ईश्वर सनत कुमार को कहिछंती। श्रावण मासरे नक्त व्रत करी मासव्यापी प्रतिदिन रुद्राभिषेक करिबा दरकार। एही मासरे निजर प्रत्येक प्रिय वस्तु को त्याग करिबा दरकार। पुष्प फल धान्य तुलसी मंजरी तथा तुलसी पत्र बेलपत्र रे शिवंकर लक्ष्य पूजा करिबा उचित। 1 कोटी शिवलिंग करिबा दरकार। ब्राह्मणों को भोजन दान देवा दरकार। मास सारा धारण पारण नामक व्रत अथवा उपवास करिबा दरकार। एही मासरे शिवंकर अत्यंत प्रीतिकर पंचामृताभिषेक करिबा उचित। पंचामृत रे महाप्रभु को अभिषेक करिबा निहाती आवश्यकता अछि। सदाचार भूमि साई प्रातः स्नायी जितेन्द्रिय मत पूजं प्रतेहम कुर्यादेकाग्रकृतमासन्मानस पुरश्चरणमप्यत्रं मंत्राणं सिद्धिदं परम शिव षड्वर्ण मंत्रस्य गायत्र्याश्च जपच्चरेत् प्रदक्षिणा नमस्कारं वेद पारायणं तथा जप पुरुष सुकृतस्य अधिकं फलदो भवेते यथायं मे प्रियो मासस्तथा किंचन मे प्रियं कामिनः फलदश्चायं निष्कामस्य तु मोक्षदः। सदाचार परायण भूमिशायी प्रातस्नायी जितेन्द्रिय होई मनुष्य एकाग्र मनरे एही मासरे प्रतिदिन शिवंकर पूजा करिबा उचित। एही श्रावण मासरे हेउतुबा पुरस्चरण निश्चिंत रूपे मंत्रर सिद्धिदायक होइथाए। एही मासरे शिवंकर षडक्षर मंत्र जप करिबा गायत्री मंत्र जप करिबा दरकार ओ शिवंकर प्रदक्षिण नमस्कार तथा वेद पारायण करिबा उचित। एथिरे पुरुष सूक्त पाठ अधिक फलदायक होइथाए। एही श्रावण मास शिवंकर जेते प्रिय अटे अन्य मास सेपरी नुहे। एही सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देवा सह निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करिथाए। विप्रद्वारा त्रिरुद्रेण महारुद्रेण वा स्वयं अभिषेक मास मात्रं रुद्रेण प्रत्यह चरेत तस्य प्रीणामयं वश्च जलधारा प्रियोजतः कुर्याद्रुद्रेण वा होमं मम प्रीतिकरं परम सकारमत्ते तु चैवं स्यान्निष्काममते ए परागति रुद्राभिषेकं कुर्वाणस्तत्रत्याक्षर षडक्षयाः प्रत्यक्षरं कोटिवर्षं रुद्रलोकमहीयते पंचामृतस्याभिषेक दमृतत्वो सवश्नुते। ब्राह्मण द्वारा अथवा निजे अतिरुद्र महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र रे मास सारा प्रतिदिन रुद्राभिषेक करिबा उचित। यह करिबा द्वारा महादेव सही व्यक्ति उपरे प्रसन्न होइथांती। कारण जलधारा शिवंकर अति प्रिय। अथवा रुद्र मंत्र रे प्रतिदिन रुद्रंकर होम करिबा दरकार।
ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ରୁଦ୍ରପାଠର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଦ୍ରଲୋକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଅମରତତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏ ପଞ୍ଚାମୃତ କ'ଣ ନା ଯାହା ପଚିଯାଏ ତାହା ଅମୃତ ହୋଇଯାଏ। ଭାରତବର୍ଷର ସନାତନ ଧର୍ମର ଏହା ଏକ ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରକ୍ତ ପଚିଯାଉଛି, ତାହା କ୍ଷୀରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ, ଏବଂ ସେ କ୍ଷୀର ପଚିଯାଉଛି ଦହିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ବି ଅମୃତ। ଦହି ପଚିଯାଉଛି ବା ଦହିରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରୁଛି, ଲହୁଣୀରୁ ଘୃତ ବାହାରୁଛି, ସେ ବି ଅମୃତ। ଏବଂ ଆଖୁକୁ ପଚେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆଖୁର ରସରୁ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦିଆଯାଉଛି, ସେ ବି ଅମୃତ। ଏବଂ ଫୁଲ ପଚିଯାଉଛି, ଫୁଲର ରସରେ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ସେ ବି ଅମୃତ। ତେଣୁକରି ଇଏ 5 ପ୍ରକାର ଅମୃତକୁ ଯଦି ନିତ୍ୟ ପାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କୁସୁମିତ ହୋଇଯିବ, ନିରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତ ଏହି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଯଦି ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣମାନେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ଏ ଅଭିଷେକ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଶ୍ରାବଣ ସାରା, ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯାଇ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳଧାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଅନୁଚିତ, ଅଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିହୀନ, ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ମତ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦୈବାତ କାହାର ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଭପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।